Du coup, les refs, on va se faire l'épisode 10 de la saison 2 de MHA Vigilante. De mémoire, le dernier épisode, on s'était arrêté. On avait fini l'arc flashback de Aizawa et son meilleur srab, son meilleur pote, Shirakumo. Très bon personnage, qui est mort en faisant son devoir de héros. Et puis on est passé à un nouvel arc. On s'intéressait un peu plus au personnage qui vient des États-Unis, j'ai oublié son nom. Captain Celebrity, le super-héros qui sauve des gamines, exactement. On a appris d'ailleurs comment fonctionne son pouvoir. On savait pas jusque-là, c'est qu'en fait, il active sur son corps une sorte de barrière qui lui permet de faire pas mal de choses et de se protéger surtout. Et ce qui, je crois, lui permet aussi de voler. Il lui donne sa super force, etc. etc. Donc en fait, montrer aux yeux du monde les origines de son pouvoir, c'est aussi montrer sa faiblesse. Ce qui est très intéressant. Et du coup, on va, je pense, finir cet arc avec Captain Celebrity. Ça va être son moment. On va voir ce que raconte l'épisode 10. Hein. Ah ouais, quand c'est Aizawa, ça fait que critiquer. それにミッドナイトさんと仲がいいのはポップの方で。そや、今日ジョーちゃんはキャプテンのイベントの準備にかかりっきりで。ああ、キャプテンセレブリティのやつな。Ah ouais, c'est vrai, il rentre au pays. お前もなんか手伝ったりすんのか？いやー、それが邪魔になるから普通にしててって。そういう感じか。役に立たなそうだもんな。Pas mal. Bien placé. Calamité frappant la nature ou la société, nanana, catastrophe. Ok. 先日いただいたビジランテの活動記録ですが、結論から言えばあれは大変役に立ったというか重要な手がかりになりました。記録にあったナルハタの軽犯罪者や突発性ヴィランの身元情報を例の香港の顧客リストと突き合わせた結果、ヴィラン事件の関係者とドラッグの個人輸入者の双方の項目に知人の知人といったレベルでつながっている数名の人物が浮上してきました。さらにその半数が中堅製薬会社小野村薬品工業に所属する社員や出入り業者であることが分かっています。小野村、聞き覚えはないですね。どんな会社ですか？業務は医療機関へ卸す薬品の製造が中心で、一般的な知名度はあまりないようです。ファクトリーの本体、あるいは隠れ蓑の一つか。いずれにせよ事件の全貌に迫る情報であることに間違いありません。ここに至るまで匿名の情報提供に大きく頼らざるを得なかったことについては、警察機構の一員として忸怩たるものがありますが。Important. まあ、その辺は気にしなくても。Oh. 出どころが怪しかろうが、使えるもんは使い倒して結果出したらオーVoilà, ライ。c'est ça. それが合理性いうこっちゃね。せやろ、兄さん。こちら大阪から応援に来ていただいた BMI ヒーローファットガムや。よろしゅう頼むわ。 Le héros MC. 大阪府警のカニ屋敷、カニコでええよ。どうも。カニ屋敷巡査は以前よりドラッグ流通網の捜査に携わっています。またファットガム氏は対改造ヴィラン戦闘を想定した人選ですか。そういうこっちゃ。 Il est là pour la baston, lui. わがままボディ、どつき合いならお任せやで。これまではうちが捜査担当、ファーヤンがどつき担当でコンビ組んどってんけど。Ah, attends. いきなりヴィランに出てこられると、俺のぶっ込みが La fille crabe qui peut tout couper. こないだそれで危なかったな。 Le Nightbot, Le mot crabe, ça l'a gêné. C'est quoi ce délire? そこで兄さんの出番というわけよ。 Mais ouais, elle a un pouvoir étranger. Il est effrayant un peu. カニ屋敷巡査をフォローしていただきたい。もちろん俺も助けに入るけど、その場でしばき合いができるやつがおると頼もしいわな。男と組めて嬉しいわ。ほんならずっと俺と組めて嬉しかったやんか。何言うてんのこの豚まん。兄さんもなんや言うたって言うたって。
C'est trop de sociabilité là pour lui. この人ノリ悪いわ。うまく組んでけるやろか。ここは自分がボケ倒して回した方がええんちゃうか。それはあかん。うちの必殺顔芸平家ガニはツッコミに回ってこそ生きるんや。あのギャグ言うほどおもんないで。おもんないことないわ。からの挟んだろかい。挟んだろかい。あれに参加 Wow, balèze en vrai, surtout qu'elle peut faire sans les mains. C'est vrai qu'elle peut les faire sans les mains と aussi. もあれ我々は今後他部署との連携を取りつつ小野村薬品の周辺の動向を Il est étrange comment il marche son pouvoir exactement. このチームは特に周辺関係者との直接的な接触を担当ヴィランとの遭遇の可能性が高い危険なポジションとなりますがま、ヴィランが出るなら出てくれた方が話が早うてええわな。な。ほら、捜査開始や。決まってくで Waouh! スーツ似合うてるやん。なんで俺がこんな格好いいや、練習しとき。将来不祥事起こしたらスーツで謝罪の練習にもなるやんか。 Oh! しねえよそんな Waouh! ことは Le clin d'œil. だからなんでこんな格好いいからいいからだからなんでいいからいいだからからいいからいいから Wesh, elle est longue la mission. Les avoir en costume, c'est pas souvent que ça arrive. Ah, c'est que pour s'excuser lui. Hein. 髪 Waouh! やっぱりカニコさんだ。 C'est Aizawa à côté là? 東京に来てたんだ。カニ道家の営業のお仕事かな。っていうか、あの人、イレーザーさん。カニコさんの知り合いだったのか。 Ah oui, な raison. んか狭いな。 Ah oui, non, le quiproquo de fou. 今日は何人か遅れてる子がいますが、部長さんが個別指導でフォローしてくれてますし。衣装新調してもらえるんですか？それじゃあサイズは次の練習の時にみんなに聞いて。ああ、急ぎなんですか。わかりました。今から電話で確認して折り返しご連絡します。ただいま。あのさ、さっき街でイレーザーさんと。 Ouais, parti balance direct. さんの用事で急ぎの電話しなきゃだから。そう。あ、ゆうちゃん。 Ah ça va, il n'a pas eu le temps de le dire. 新しい衣装のサイズなんだけど。オッケー。みゆちゃんも同じでいいのね。それじゃあまた練習の時に。なんで用もないのにうちに来るんだよお前は。 Non, il va pas leur dire. いやー、ポップが忙しそうにしてるんで邪魔しちゃ悪いかなと。だからって俺たちの邪魔はしていいのかよ。まったくやっとイレイザーが来なくなったと思ったら今度はこいつだ。お、そうそう。あいやわらメン。俺らと歩いてた。そっちも知り合いなんですけどね。俺。そんな女だ。はあ、カニ道家チェーン公式アイドルや。 C'est drôle, mais en vrai, elle est mignonne donc. 何か変わったことはないか。あ、それとコーヒーブラックで。イレイザー、お前アイドルと付き合ってるって本当か。この野郎。 Traître à la cause. なんだそりゃ。いいから合コンを設定しろ。アイドルに合わせろ。 Chanteuse, elle est pas chanteuse, frère. Je réagirais pareil vu le caractère de Aizawa. C'est vrai que c'est choquant quand tu connais Aizawa. Tu commences à lui, il a une meuf, frère. Oh, il fait pas très beau pour la soirée là. Ouais, il y en a un, il est né avec une tête de porc. Oh, ça doit être horrible. Oh, wow. Aïe, aïe, aïe. Ah, il est là lui aussi. Ouais, chez Besjin. Il y a que des héros de fou là. Ouais, j'ai même Mirko, frère. Mais il manque que All Might là.
Po, po, po. ジャパニーズヒーローのトライブルだ。だがしかしそこに乱入する最強の外来種、アメリカからすごい男が飛んできた。全米ヒーローランキングを至高の個性で駆け上がり、デビュー以来10年連続トップ10ランクイン。その名はキャプテンセレブリティ。そんな彼が日本の1年間で学んだものは男の魂と和の心。そう、もはや彼は1年前の CC ではnothing。 Tout ça pour le mec des États-Unis, frère. Waouh. Même All Might, il reçoit pas autant de d'applaudissements, j'ai l'impression. 進化する最強。日本を第二の故郷として空飛ぶ男が再び離陸する。これがキャプテンセレブリティ。ブルーワン、裏口および搬入口の人員配備完了。 Ah ouais, 2 salles, 2 ambiances. Hein. 状況開始。はい入館者。突入。 All Might a pas reçu la moitié. Oh, on est d'accord. 現場は小野村薬品工業関東開発センター。その敷地 Décevant de la part des Japonais. 研究棟 Surtout qu'All Might, il est du Japon de base. ファクトリーのアジということやね。当日は違法薬物所持の容疑で強制捜査を執行。改造と人体実験の証拠及び被疑者を確保します。つまり片っ端からパクったらええねんな。 C'est des Nomu? ただし Eh, ça se réveille. C'est un panda. 監禁障害の被害者がこちらを襲ってくるかもしれません。 Un panda et un éléphant? Miskin, il a pleuré, frère. Wesh, l'OST. Ah, il y a un T-Rex aussi. クリスマスの事件と同タイプのヴィラン。まさか爆発しある？その爆発が個性なら止められる。 Ah, bien joué. 今のうちに。おい来た。 Ouais, c'est facile, hein. Ah. Oh, l'OST, elle est là. 爆弾ヴィランがこんなに。まずい。一度に真正で止められるか。よし、今のうちに。 J'ai jamais beaucoup compris le pouvoir des Razors d'Aizawa. Je sais que ça efface les enfin ça désactive les pouvoirs. J'ai jamais compris si c'était pendant un temps imparti ou il devait rester fixé, un truc comme ça. いつか来ると思ってたけど予想より全然急だったんで研究の人を逃がす暇がなかったっすね。まあ口封じにはちょうどよかったけど。 Ah. Waouh. しかしほんと間が悪いったら Il va se faire courser là. Il regarde ton alter. Ne fonctionne mieux. Sauf si t'es un mutant. Ouais, voilà, les mutants, je sais, ça marche pas sur eux. 在庫一掃セールにならざるを得ないわけでしかもよりによってスカイエッグのイベント当日 Ah, ça va. Oh shit. こりゃものすごい大惨事になっちゃうかもっすね。会場のみんなに見せたいものがあるんだ。あら、これが今年生まれたベイビー。目元が僕にそっくりでしょ。他の部分はままにだね。いいとこ取りってわけさ。あの写真。そうだ、ワイフからも一言挨拶してもらおう。おっと、サプライズコールだから皆さんお静かにね。 Ouh là là. Une bonne idée ça? はい、ハニー。クリス、今何時だと思ってるの？あ、ソーリー、時差のことを忘れてた。寝てたのかい？さっき
ようやく赤ちゃんが寝ついたところ、私も久しぶりに寝られると思ったんだけど、なんのよ。今君たちのことみんなに紹介してて。 Ah mais ouais, le décalage horaire, mauvais timing. C'est qu'il doit te regarder constamment. Voilà, il doit toujours te fixer en fait. 人に見せてないでしょうね。私がひどい頭してるあれ。まあ、そっちでお世話になってる人に見せるのは仕方ないけど。Mais au public entier. 10人とか。ああ、5人とかね。何よ、もっと多いの？ああ、パーティーか何かで調子に乗って見せて回ったのね。確か東京でイベントだったわよね。その打ち上げとか？正直に言いなさい。最大限譲歩して50人までなら許してあげる。Ça va, 50. Tu rajoutes un K à la fin. 何？よく聞こえない。Ouah, la chouma devant tout le monde comme ça là. 5 ou 6, c'est un peu plus. Tu rajoutes quelques zéros. Elle a raccroché. 前倒しで次のプログラムに切り替えてください。 En vrai, c'est drôle. Oh. Ils sont pas bonne ambiance. Wow. Mais elle est à poil. Elle était à poil la Midnight. Wesh wesh. Je comprendrai jamais celui-là par contre. Il est machine à laver lui. Il est né comme ça. そろそろ次の出番になるけど。光一くん、ボスの様子見てきてくれる？はい。 Il est de dépris max. キャプテンどこまで行ったんだろう。下の展望台かな。お、スカイエッグのお土産コーナー。後で見に来よっと。お、いたいた。おいキャプテン。そろそろ時間っす。分かってる分かってるよハニー。全面的に僕が悪い。約束を破るつもりはなかったんだ。ただちょっと浮かれてて。ごめん、ちょっとじゃないよね。本当に君の言う通りだよ。ごめん。 Ou c'est un costume, je sais plus. Quel costume? あれなんだろう。火事。それになんか Shit. こっちに飛んでくる。あれってクリスマスの時 Oh wesh. Ah. Bizarrement, on n'a jamais vu son visage. Ah, j'ai l'impression qu'il est comme ça. Hein. Il s'est écrasé sur la tour direct. C'est le moment d'utiliser... Oh, waouh. Oh. Je l'instinct de survie. Il peut se propulser même sur un truc dans les airs comme ça. Saute-les en vol, frère. Ça lui fait rien. Son bouclier est activé. Ah, voilà. Et voilà. Il a 5 apparitions à tout casser et à chaque... Hein, dans un contexte où il est en mission ou autre. C'est vrai. Il est très peu apparu, ouais. Il est énorme. Putain, des bombes ambulantes.
Allez, Superman. ボーイ、このくらいどうってことはないよ。ただちょっと手が離せない。 Par contre, va falloir m'expliquer là. Il y a 50 héros dans la tour là. C'est comment? Faudra peut-être bosser là. Wesh, il a 6 bras. こっちだヴィランども。爆弾の残り1発や2発。このまま耐えてみせるよ。 Ah, il est en CGI. Ah, se souvenir de ça pour l'événement, pas de sa fin. Ah, il l'a senti celle-là. Ah, il fait des poids explosifs. Oh. Waouh. Des proto-nomos. Lui, il est étrange ce personnage. Il est en train de fabriquer des prototypes de nomos, on dirait. C'est genre la première version des nomos qu'on voit ensuite dans MHA. Alors que dans MHA, c'est All for One avec son acolyte, là, le scientifique, qui les crée. Alors que lui, il a l'air de faire ça solo. Dinguerie. Par contre, on sait qu'il est en contact avec All for One. Bon, par contre, il reste que 2 épisodes. Et Knuckle Duster n'est réapparu que 1 ou 2 fois, je crois. C'est comment? Il aura rien fait de la saison. Ah, sinon c'était un bon épisode en vrai. On a eu l'apparition de pas mal de personnages, dont Mirko et tout. Je m'y attendais pas, j'avoue. Best Gymnast, etc. Mais par contre, ils sont tous dans la tour. Il faudrait penser à pas laisser Captain Celebrity faire tout le taf. Il y a autant de héros, vous pouvez au moins aider. À voir la suite.